Hanap lahat, France, RJ, Kenneth. RJ, mark lang. Kulang? Okay na? Okay. 2, 4. Kulatan na ba? Okay, start. Let's go! Game 7. Pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Lalabas, lalabas. Game number 7. Game na. Number 3. Binigay kay Iverson. Binigay kay number 3 ulit. Tumaksak. Nakagaw ni Salamengay. Number niya. 2 points. Number 10. Iverson. Binigay number 19. 19. Binigay sa ilalim. Bumaba. Ilabas. Number 10, Christine, straight, tumira, wala. Number 3 is Paul, wala pa din. Put back, ni number 0-0. Patay tayo dyan, Sopa. Basta 1 minute. Ay, may play ang mga tropa. Number 1, wala. Nakakuha ni Iverson. Binigay kay Manekla. Number 3, kay Iverson ulit. Break, sumalaksak. Wala. Kuha ni number 1. Ay, may foul. Doon tayo sa Monday. Pahinga. Out. Pahinga Monday. All 2. Sunday. Please pause. Binigay kay number 12. Binigay birthday, wala. Gabi. Kuha ni pa rin. Break, tumira. Foul. Ano na? Wala? Manekla. Kay number 12. Sumalaksak. Wala. Kuha ni number ay. Ay, person po na to. Break, kumalya. Napalaman na. 0-0. 2 points. Rios. Binigay kay number 10. Tumigay ng 3. Wala. Kuha ni. Napasa sa labas. Iverson. Iverson, nagtitimon. Sumalaksak. Kick out. Fishball. Fishball. Sumalaksak. Kumikot. 2 points. Rios. Rios, nagmamadali pumasok. Oh! May foul ng tawag ng ating referee. Orbet. Orbet na siya. Tuloy na. Makuha nyo. Number 0-0. Number 0-0. 2 points. Number 10, nagtitimon. Number 10. Binigay sa ilalim. Kay number 1. Universe. Wala. Kuha ni Iverson. Every game 5 yung Iverson. Second break. Wala. game 7 na siguro. Fish ball. Kay number 12. Manes. Kuha ni Iverson pa din. Fake. Wala pa din. Kuha ni no. Kuha ni. Kuha ni. Outside. Time remaining 6 minutes and 10 seconds. Manik lang. Manik lang. Pagpapasok pa na to. Pag 2 minutes na yun yung last 1 minute. Pag 2 minutes yung last 1 minute. Pag nag 2 minutes na lang dito, yun ay 1 minute. Hindi na start agad. Wala. Nakakuha ni. Hindi pala ya. Naayos na pala. Okay na. Very good. Yes, boss. Fish ball. Fish ball. Pinapagapat ni number 10. PPG pala, no? Binigay kay Nino. Kay Manik lang. Binigay kay Fish ball again. Kailangan ay sa gitna sa Iverson. Iverson ball. Kanya pa din. Wala. Kay Nino. Number 3. Fish ball.
one, number 10. Maximum play of the day. Brought to you by. Kumain number 1. Brought to you by Decathlon. Baseball, salaksak, finish, tira, wala. Power rebound by number 1. Ito na, 3 of the day. Points. Balik lang. Hinay sa ilalim, kay Dios. Kalaban ko na to. Binigay kay number 10. Wala pa din. Nakuha ni number 60. Wow! Wala pa dapat pinukulit din. Nakuha ni number 10. Grabe yun. Pag nun. Hindi kami kasali. Baseball. Ilalim kay number 12. Wala. Nakuha ni number 1. Ay, why inclusive doon Binigay si kay number 10. Number 10. Ladies lap. 2 points. Pagbabakan mo lang. Baseball. Sinasa palaki number 12. Wala pa din. Iverson. 2 points. Time remaining 3 minutes and 14 seconds. Score 8-12. Lamang na right side. Nakuha ni number 19. Binigay kay Baseball. What a move! This game is brought to you by. Stop. Yan ba yung Jatri? Yan yata yung Jatri. Kaya niya. Kaya. May lalakad eh. Yaka ya? Good. Yaka yan. Ito na. Ito na, i-score pa yan eh. Binigay. Gusto ko lang naman eh. Perfect pa ngayon. Rios. Nakakuha ni Oras. 3 minutes. Exact 3 minutes. Number 10. Ang layo nun. Grabe yun. OB ko ba yan? Hindi ko pa rin sa'yo kaya. 14-11. Bakit sabihin ko lang, hindi ko pa sinin. Binigay sa kalaban. Eto na, kanya na to. Puro board. Nakakuha niya Iverson. Sumalaksak. Wala. Nakakuha ni Namon. Kanya pa din. Sumalaksak na. Number 12. 2 points. 16 na dyan. Lima lamang. Ito naman siya. Number 10. Wala. Wala pa din. Ang score. Nasundan. Perfect. Lumipad. Grabe yun. Number 12 na po magaling. Yan aking number 0. Mike Lam, wala pa din. Number 12, the rebound, wala pa din. Kanya pa din. 2 points. Score natin, 18-13. Ito na, yung number 10. Pinikot kay Rios, Nilea, wala. Corbett, bumang ba na? Wow! Score, bantay oras natin, 1 minute and 25 seconds. Yung number 10. Number 10. Nag-iisip. Tumira. Wala. Nakakuha ni Corbett. Nakakuha ni Malaklang. Binigay kay Paul. Paul. Oh! Yun lang. Naistan ni Sinina. Iverson sa gitna. Wala. Napana.
5, 4, 3, 2, 1.